नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जून मास 21 तारिख रविवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लार वीडियोटी को देखुचंती जणांतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन एपरी नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर खाता को फटाफट आसिला 2000 टंका 5 मिनिट रे एमिति करंतु चेक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे सामिल थिबा चाषी खुशी खबर, कारण एथिरे सामिल थिबा चाषी सरकार खुशी खबर आनी देछंती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे देश रे कोटी कोटी चाषी अकाउंट को आसीछि पीएम किसान योजनार 23तम किस्ती। पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे सामिल थिबा चाषी खाता को आसीछि 2000 टंका। 23तम किस्ती टंका खाता को पठाइछंती केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार। 23तम किस्ती रे चाषी मानक अकाउंट को 2000 टंका लेखाएं आसीछि। देश रे प्राय 9 कोटी 44 लाख चाषी उपकृत होइछंती। ओडिशा ग्रस्तरे आसी राज्य सरकार 2 वर्ष पूर्ति अवसर में आयोजित कार्यक्रम रे टंका पठाइछंती चाषी को सरकार। देश में प्राय 9 कोटी 44 लाख चाषी को खाता को आसीछि पैसा। तेबे यह योजना रे सामिल थिबा चाषी को टंका पाइबाकू हेले किछि गुरुत्वपूर्ण दिग प्रति ध्यान देबाकू पड़िबो, नचेत किस्ती टंका आपणकर अटकी जाई पारे। एथिपाई सर्वप्रथमे चाषी को ईकेवाईसी कंप्लीट करबाकू पड़िबो। या व्यतीत बैंक अकाउंट रे जेउथिरे पीएम किसान टंका आसुछि ताहा आधार कार्ड सहित लिंक थिबा आवश्यक। जदि आपण ईकेवाईसी किंबा अकाउंट सह आधार कार्ड लिंक करिनांती तेबे 23तम किस्ती आसी न पारे। तेणु ईकेवाईसी करबा परवर्ती खबर 4 लाख हिताधिकारीଙ୍କ पाखକୁ गलेनी भत्ता राशि। शीघ्र बकेया लोकଙ୍କ अकाउंट को जीव टंका। भत्ता समस्या है समाधान एने सूचना देले मुख्य शासन सचिव। से कहते जे वर्तमान सुधा 4 लाख हिताधिकारी पाखक भत्ता राशि पहुँची गलानी। खूब शीघ्र समस्त को बकेया भत्ता राशि मिल जिवो। देश में सबु राज्य रे यह समस्या थिला, पोर्टल समस्या पाई असुविधा हेउथिला। एबे खूब शीघ्र एहार सुधार आसिबो। भत्ता मिलवा आरंभ होइछि। धीरे धीरे समस्त को बकेया भत्ता राशि मिल जिवो। सूचना थाउ कि राज्य में विभिन्न स्थान में भत्ता समस्या को नहीं उत्तेजना लगी रही। पोर्टाल समस्या पाई मध्य हिताधिकारी मानकर खाता को आसु नथिला भत्ता टंका। गरीब और वृद्ध वृद्धा लोक बारंबार ब्लॉक पौर कार्यालय को दौड़ी दौड़ी नयंत हेउथिले। एही भाबरे मालकानगिरी जिल्ला रे मध्य गत 3 मास हेला भत्ता टंका मिलु नथिला, जेउथिपाई जिला कांग्रेस पक्षरु मालकानगिरी पौर परिषदर कार्यालय को घेराव करा जायथिला। परवर्ती खबर ओडिशा को प्रधानमंत्री बड़ उपहार भेटी देले 47,600 कोटीर प्रकल्प। राज्य रे ओडिशा इतिहास रे लेखा होइछि स्वर्णिम अध्याय। ओडिशार भित्तिभूमि जोगाजोग शिक्षा स्वास्थ्य और रेल विकास क्षेत्र में जोड़ी होइछि आउ एक फर्द। दिनिकिया गस्त अवसर में बड़ उपहार देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जय जगन्नाथ कही भाषण आरंभ करबा सह दिनिकिया गस्त रे आसी ओडिशावासींकर मन जिणिबाकू भरपूर प्रयास करिछंती प्रधानमंत्री। ओडिशा को मोदींकर बड़ उपहार 47,600 कोटीर प्रकल्प भेटी राज्य सरकारंकर 2 वर्ष पूर्ति समारोह रे जोग देबा अवसर रे ओडिशा पई भंडार खोली देइछंती प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जन्ममाटी को ओडिशारू एकाथरके 47,000 कोटी टंकार प्रकल्प भेटी देइछंती। सभा मंचरू राज्य रे विभिन्न स्थान रे हेबाकू थिबा 11टी नुआ प्रकल्पर शिलान्यास और 60टी प्रकल्पर लोकार्पण करिछंती। 811 कोटीर रास्ता और सेतु, 10 जिला को 24टी अटल बस स्टैंड, 8टी जिलार 9टी स्थान रे ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर एवं 530 कोटीर सुदृढ़ परिवहन और गमनागमन व्यवस्था आदि करिछंती। परवर्ती खबर काहाकू मागणा एलपीजी संजोग मिलिबो, किपरि करिवे आवेदन। प्रत्येक परिवार पई रोषेई गैस एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जिनिस, किंतु सिलिंडर मूल्य अधिक थिबारु मध्यवित्त परिवार पई एलपीजी सिलिंडर किणवा कष्टकर होई पड़िछि। गरीब और ग्रामीण महिला मानकू सुलभ दर रे गैस जोगाई देबाकू केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आरंभ करिछंती। एथिरे कोन सुविधा रहिछि जानंतु। एही योजना रे गरीब और ग्रामांचल को मागणा एलपीजी संजोग जोगाई दिया जाए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन रे योग्य महिला मानकू मागणा एलपीजी संजोग मिलिथाए और प्रथम गैस सिलिंडर और रेगुलेटर किणवा पई आर्थिक सहायता मध्य जोगाई दिया जाए। यह व्यतीत केंद्र सरकार
उज्ज्वला ग्राहकों प्रति सिलिंडर पाई 300 टंका सब्सिडी प्रदान करुछंती। पूर्वरु उज्ज्वला योजना अधीन रे सरकार 9टी गैस उपरे सब्सिडी प्रदान करुथिले, किंतु संप्रति एहाकु 4टी गैस सिलिंडर को ह्रास करा जायछि। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एही संजोग गुडिक महिला मानक नाम रे खोला दिया जेबो एवं जोगाई दिया जाउछि। एही योजना रे हिताधिकारी बयस 18 वर्षरू अधिक हेबा उचित। परवर्ती खबर जून 20 प्रति पंचायत रे जन कल्याण शिविर लोकों पाखरे पहुँचब समस्त सरकारी सुविधा। सरकारी योजनार लाभ जेपरी कौनसी योग्य हिताधिकारी निकटरू वंचित न हुए एवं जनसाधारण द्वार मुहरे सरकारी सेवा पहुँची पारिबो सेथिपाई राज्य सरकार एक बृहत जनसंपर्क अभियान आरंभ करबाको जाउछंती। 20 जून राज्य रे प्रत्येक ग्राम पंचायत रे जन कल्याण शिविर आयोजन कराजिबो। पंचायती राज और पानीय जल विभाग पक्षरु एने समस्त जिलापाल को विस्तृत निर्देशनामा जारी करा जायछि। राज्यव्यापी सरकारी जनसंपर्क एवं जन भागीदारी कार्यक्रम अंश स्वरूप एही जन कल्याण शिविर आयोजित हेबो। एहा माध्यम रे सरकार और साधारण लोकों मध्य प्रत्यक्ष जोगाजोग स्थापन हेबा सह सरकारी योजनार सचेतनता, हिताधिकारी चिन्हट, पंजीकरण, अभियोग ग्रहण एवं सुविधा बंटन को एक मंच रे आनिबाकू सरकार लक्ष्य रखिछंती। 3 दिनिया कार्यक्रम 3टी मुख्य फोकस सरकार निर्देशनामा अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत रे साधारणतः 3 दिन धरी यही शिविर चलिबो। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बहुत बड़ खुशी खबर। सुभद्रा पंचम किस्ती पूर्वरु यही सबु काम सारी दियंतु, नहले परवर्ती किस्ती टंका 5000 वंचित हेबे। कारण बहुत सुभद्रा हिताधिकारी मानकर काहार अंडर प्रोसेस अछि तो काहार फील्ड वेरिफिकेशन तो काहार राशन कार्ड समस्या पाई वंचित रही पारंती। जेउथिरे 10 एकर जमी 4 चकिया जान पाई मिलबनी तो एही सबु भितरे सीएससी सेंटर सह जोगाजोग करंतु। कारण केबे आसीबो घोषणा कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। नोट करंतु तारीख। योग्य हिताधिकारी पाइबे 5000 टंका। सुभद्रार चतुर्थ किस्ती टंका हिताधिकारी मानकर खाता को आसी सारिछि। 4टी किस्ती रे मोट 20000 टंका पाई सारिछंती 1 कोटीरू अधिक महिला। सेहिपरि चतुर्थ किस्ती पाई नथिबा योग्य हिताधिकारी मानक पाखकु वेरिफिकेशन परे गत मे 4 तारिख रे आसीथिला सुभद्रा टंका। एबे पंचम किस्ती को अपेक्षा करिसंती महिला जो माने योग्य एवं सरकारक द्वारा निर्धारित बयस सीमा होई जायछि सेमाने इथिरे आवेदन करि पारिबे। अति सहजरे बुझिबाको गले आसंता अगस्ट 28 तारिख रे पुणी 5000 टंका पाइबे सुभद्रा हिताधिकारी। परवर्ती खबर विकासर धारा ओडिशा सारा 163 हिताधिकारी को भत्ता बांटिले विधायक। गंजाम जिला भंजनगर ब्लॉक सम्मेलनी कक्ष शनिवार दिन भाजपा सरकार 2 वर्ष पूर्ति अवसर में विकासर धारा ओडिशा सारा कार्यक्रम अनुष्ठित होता। यह अवसर में 163 हिताधिकारी विभिन्न योजना भत्ता प्रदान करा जायथिला। तेबे भंजनगर विधायक प्रद्युम्न कुमार नायक मुख्य अतिथि भाव जोगदे ताहा प्रदान करथिले। एहासह मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा कार्ड योजना 262 जन को राशन कार्ड, अंगनवाड़ी कर्मी मानकु मोबाइल और निर्माण श्रमिकों को श्रमिक कार्ड बंटन करथिले। राज्य में भाजपा सरकार आसिबा परे विकासर धारा ओडिशा सारा चलीछि बोली विधायक तांको अभिभाषण रे कहिथिले। भंजनगर निर्वाचन मंडली रे मध्य विकास धारा चलीछि बोली विधायक कहिथिले। परवर्ती खबर झियो नाम रे अछि कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट मिलिब 72 लाख टंका। जानतु केमिति झियो मानकर भविष्यत को सुरक्षित करबा पई सुकन्या समृद्धि योजना हेउछि सबठारु लोकप्रिय सरकारी संचय योजना मध्यरु गोटिए। अनेक बापा माँ सेमानकर झियोर शिक्षा किंबा विवाह पई जन्मरु किछि संचय करबा को चाहंती। वर्तमान सबठारु भल विकल्प हेउछि सुकन्या समृद्धि योजना, जहा कम निवेश रे बड़ रिटर्न प्रदान करिथाय। आसंतु देखिबा ए योजना माध्यम रे किपरि 72 लाख टंका पर्यंत संचय करि परिबे। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार एक क्षुद्र संचय योजना। यह योजना केवल झियो पिला मानक पई आरंभ करा जायछि। वर्तमान यह योजनार वार्षिक 8.2% सुध हार प्रदान करा जाय। यह योजना अधीन रे वार्षिक गोटे अकाउंट रे सर्वाधिक 250 टंका एवं सर्वाधिक 1,50,000 जमा करें। यह अकाउंट झील को 10 वर्ष बयस होगा पूर्व खोलिबा उचित। जदि से एपरी निवेश करती तेज 15 वर्ष पर से मोट
0.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବେ। ବାକି 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମୁଦାୟ 21 ବର୍ଷ ପରେ ମୂଳ 22.50 ଲକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ପ୍ରାୟ 72 ଲକ୍ଷ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଖାଉଥିଲେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ନ ଥାଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଔଷଧ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ 16ଟି ଔଷଧ ଉପରେ ତତ୍କାଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଔଷଧର ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରି ଓ ବିତରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସେହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଔଷଧ, ମଧୁମେହର ଔଷଧ, କିଛି କସ୍ମେଟିକ୍ ଓ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ସାମିଲ ରହିଛି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଡ୍ରଗ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡଭାଇଜରି ବୋର୍ଡ ବା DDAB ଓ ତା'ର ଉପ କମିଟି ସମୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଥିବା ଔଷଧ ମିଶ୍ରଣଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ଭିତ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ସେହିପରି ଏ ଔଷଧ ସେବନ ପରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଷ 2021 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ମେଡିକାଲ ଡାଟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ଉପକମିଟି ସମସ୍ତ 16ଟି ଔଷଧ କମ୍ବିନେସନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ। ଖରା ଛୁଟି ସରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲି ପାରୁନି ସ୍କୁଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସକାଳୁଆ ପାଠପଢ଼ା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପ୍ରଶାସକ। ତେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ 22 ତାରିଖ ସୋମବାରଠାରୁ ଖୋଲିବ। 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସକାଳ 6:30ଟାରୁ ଦିନ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଖରାଛୁଟି ପରେ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ ସାରା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରାଛୁଟି ଅବଧି ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 120 ଦିନର ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଲା VBG ରାମଜୀ। ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଓ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ତୃତ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 1 ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ଯୋଜନାଟି ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 120 ଦିନର ଅକୁଶଳ ଶ୍ରମଭିତ୍ତିକ ରୋଜଗାର ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଆବେଦନର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଯୋଗାଇ ନ ଦିଆଗଲେ ବେକାର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନାର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାରେ କେବଳ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଜୀବିକାମୂଳକ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ଗ୍ରାମ ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମିଳିବ 3 ମାସର ରାସନ। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପାଇବେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏକାସଙ୍ଗେ 3 ମାସର ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଏବଂ ଜୁନ 2024 ମାସର ରାସନ ଏକାଥରକେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରଠାରୁ ଡିପୋ ବହୁତ ଦୂରରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେବ। 3 ମାସର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏକାସଙ୍ଗେ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ବାର ଦୋକାନ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା
ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଘର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବେଳେ କମିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ପିଏମ୍ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହର 2.0 ଅଧୀନରେ ଘର ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଡ଼ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 60 ବର୍ଗମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ପଞ୍ଜୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଦେୟକୁ 1%ରୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓ ଆଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ 41ତମ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ PMAY 2.0 ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଘର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ରିହାତି ପାଇବେ। ପ୍ରତି ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ, ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 63ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ବର୍ଷା ସହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ରବିବାର ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 22ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାହାରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ବେଳେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଖବର, ବଦଳିବ ଆଧାର କାର୍ଡ ଡିଜାଇନ। କାର୍ଡରେ ରହିବନି ନାଁ କିମ୍ବା ନମ୍ବର। ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଜିର ସମୟରେ ଏକ ପରିଚୟପତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା, ସବୁଠି ଆଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ବଢ଼ୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଚୋରିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ଆଧାର କାର୍ଡର ସ୍ୱରୂପର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁଥିବା ଫିଜିକାଲ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଲେଖା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧାର କାର୍ଡ ନାଁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଲିଙ୍ଗ, ଘରର ଠିକଣା ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଭଳି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଛପାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଡ ଉପରେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ଏକ କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ କୋଡ୍ ବା QR କୋଡ୍ ରହିବ। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଇବର ଠକମାନେ ନାଁରେ ଜାଲିଆତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେନି। ନୂଆ QR କୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେହି QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ୟୁଜର୍ସ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଟିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ଚାଷୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ନିୟମ। ଖରାତରାରେ ଚାଷ କରିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ, ତାହା କେବଳ ଚାଷ କରିବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅନେକ ଧାର କରଜ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆଉ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇନାହିଁ। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବରଦାନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ସହଜରେ ବଡ଼ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୀମା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା ମାତ୍ର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ବୃହତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଋଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଚାଷୀମାନେ ଏବେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନ କରି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖି 1.60 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ।
परवर्ती खबर केंद्र कर्मचारी मानक पई बड़ खबर सेप्टेम्बर रे बढ़ी पारे महंगा भत्ता ओडिशा आसिबे अष्टम वेतन कमिशन तेबे केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी एक बड़ खबर सामना को आसी सूचना अनुसार आसंता सेप्टेम्बर मासरे सरकार पक्षर महंगा भत्ता वृद्धि नहीं घोषणा कर संभावना रही अन्यपटे अष्टम वेतन कमिशन को नहीं मध्य एक बड़ अपडेट आसी भारत सरकार द्वारा अक्टोबर 2025 टर्म्स ऑफ रेफरेंस मंजूर होगा परठारु अष्टम वेतन कमिशन गत प्राय 8 मास हेब कार्यकारी करुछंती तेबे कमिशन को पाखरे एबे मध्य 10 मासर समय बाकी अछि। एही कमिशन प्राय 55 लाख कार्यरत केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं प्राय 69 लाख पेंशन भोगींकर दरमा और पेंशन एवं भत्तारे परिवर्तन पई सुपारिश करिवे। एथिसह केंद्र सरकार वर्ष को 2 थर महंगा भत्ता घोषणा करिथांती। गत 18 एप्रिल 2026 रे आधिकारिक घोषणा अनुसार जनवरी 2026 में सरकारी कर्मचारी डीए एवं पेंशन भोगी महंगा भत्ता डीआर रे 2% वृद्धि करा जायतिला जहा फल रे मोट दर 60% रे पहुंची। परवर्ती खबर एबे मासको 5000 टंका नुहे बरं मिलिबो 10000 टंका। मोदी सरकार मास्टर प्लान वृद्धावस्था पई जीवन रेखा भाव में विवेचित अटल पेंशन योजना एवं आहुरी आरामदायक होबाकू जाउची। सरकार अटल पेंशन योजना अंतर्गत 5000 पेंशन को 10000 को वृद्धि करि पारंती। मोदी सरकार प्रमुख पदक्षेप लक्ष लक्ष लोकों को लाभ देवाक जाउची। वृद्ध वृद्धारे सहायता व्यवस्था एवं आहुरी मजबूत हेबो। मोदी सरकार अटल पेंशन योजनार वर्तमान सीमा वृद्धि करने को प्रस्तुत होउछंती। वर्तमान यह योजना रे प्रति मासरे सर्वाधिक 5000 पेंशन प्रदान करा जाए किंतु 10000 को संभाव्य वृद्धि उपरे गंभीरतार सह विचार करा जाउची। वर्धित मुद्रास्फीति एवं जीवन धारण मान को दृष्टि रखी 5000 राशि अनेकों को पर्याप्त मन हेउनथिला। पेंशन पांठी नियामक पीएफआरडीए सरकार को पेंशन स्लैब वृद्धि करने को परामर्श देछि।